मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम वाली व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सुभानअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जो हमारा दर्सो बयान है वो नमाज की एक हदीस है तो बहुत बड़ी, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाए और दोनों जहान में हम सब के बेड़े पार फरमाए। तवज्जो से सुनिएगा और अल्लाह पाक सुनकर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद सलाम भेजता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी कुव्वत गिराई लौटा देता है और मैं उसका जवाब देता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, जो शख्स नमाज छोड़ता है, एक तावील हदीस है जिसका ये हिस्सा है, जो नमाज तर्क करता है क़यामत के दिन कारून फ़िरौन के साथ, हामान के साथ, अबई बिन खलफ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। जिस सफ़ में अल्लाह के दुश्मन खड़े होंगे उस सफ़ में बेनमाजी को भी खड़ा कर दिया जाएगा। कितनी रसवाई है, कितनी ज़िल्लत है। कोई बंदा ये गवारा करता है कि मुझे उस सफ़ में खड़ा कर दिया जाए कि जिसमें दुश्मनाने खुदा खड़े हैं, दुश्मनाने रसूल खड़े हैं। मेरी कोई बहन, मेरी कोई बेटी क्या ये गवारा कर सकती है कि इसको हजूर के ऊपर कांटे फेंकने वाली उम्मे जमील के साथ खड़ा कर दिया जाए, हजूर को अजियत देने वालों के साथ खड़ा कर दिया जाए? ना मेरी कोई बहन, ना मेरी कोई माँ इस बात को गवारा करती है। जब हम ये गवारा नहीं करते तो फिर हमें ये अज़म कर लेना चाहिए कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कोई ये गवारा करता है कि मुझे दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा कर दिया जाए, जिस दुश्मनों के चेहरे पर ताल कोल मली होगी और उन पर लानतें बरस रही होंगी और दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा रसवाई उन लोगों को होगी, तो कोई शख्स भी ये गवारा नहीं करता कि हम उनके साए से भी बचना चाहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए और मेरे मालिक हमारा हशर उन लोगों के साथ ना करना, हमारा हशर तो अबू बकर और उमर के साथ करना, हमारा हशर तो समाने गनी के साथ करना, हमारा हशर तो मौलाए कायनात के साथ करना। मौला हमारा हशर तो बरेलवी के इमाम अहमद रज़ा खान के साथ करना, बिलाल हबशी के साथ कर देना। हमारी आरज़ुएं तो ये हैं, हमारी तमन्नाएं तो ये हैं। हम तो कहते हैं कि मौला कल क़यामत वाले दिन उठे तो दाता के कदमों में उठें, हजरत गौसे पाक की नौकरी में उठें। हमारी आरज़ुएं तो ये हैं, हमारी तमन्नाएं तो ये हैं। अगर हम ये चाहती हैं कि हम इन लोगों के साथ उठें तो फिर एक नमाज भी तर्क नहीं करेंगे। अगर नमाज तर्क हो गई तो कितनी बड़ी सज़ा है, कितनी बड़ी रसवाई है, कितनी बड़ी ज़िल्लत है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाहु अकबर। क़यामत के दिन वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, क़यामत के दिन उसको दुश्मनाने खुदा के सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता कि हमने ये हदीस सुन ली और हमने कसदन नमाज छोड़ दी। हमारा घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का और कोई बेनमाजी हो। फरमाया अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। उस घर में नहुसत होती है जिस घर में बेनमाजी होते हैं। इसलिए जहाँ से हमने अज़म करके उठना है, जहाँ से हमने अज़म करके जाना है कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इतने ज़ोर से कहिए कि शैतान का कलेजा तो फट जाए ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी इस इंशाअल्लाह को कबूल करें। अल्लाह हम सबको 5 वक़्त सजदे की तौफीक अता फरमाए। कितना बदनसीब वो शख्स है जिसकी पेशानी सजदे के लिए नहीं झुकती।
اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ شخص بدنصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن کون لوگ اللہ کریم کے سامنے سجدہ نہ کر پائیں گے؟ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تجھے دنیا میں کاروبار میں نقصان ہو جائے، کام میں نقصان ہو جائے تو تیری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں نا؟ تجھے اتنا صدمہ پہنچتا ہے، اگر تجھے پتہ چل جائے کہ نماز قضا کرنے کا کتنا نقصان ہے تو تو اس صدمے سے ہی مر جائے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب پنڈلیوں سے پردہ اٹھ جائے گا، جب سختی کا دن ہوگا، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، بے نمازی سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تندرست تھے، صحیح سلامت تھے، اور ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تھا اور یہ نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مخلوق کو حکم ہوگا اللہ کو سجدہ کرو، لیکن بے نمازی کا پیٹ تختے کی طرح سخت کر دیا جائے گا۔ وہ سجدے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہ کر پائیں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی۔ ذرا سوچیں، ابلیس نے کیا کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا، باقی سب سجدے میں گرے تھے۔ وہ معاملہ بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے مگر کر نہ پائیں گے، سجدے کی توفیق چھین لی جائے گی۔ اے انسان، اس سے پہلے سجدہ کر لے، یہ نہ ہو کہ اللہ تجھ سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے، اس سے پہلے سجدہ کر لے کہ قبر تختہ ہو جائے اور تم میدان محشر میں ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اللہ کریم سورۃ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو اتنی سختی کے ساتھ جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، تو جہنمی پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیا کیا کہ آج اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں جان بوجھ کر نماز قضا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اپنے کیے کیا پہ سزا جلد پاؤ گے، پڑھتے نہیں نماز تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول
बख्शा